बशानी साहब, आज अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। उसमें मेजर साहब ने बताया कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कज़ाफी स्टेडियम या दूसरे जो ग्राउंड्स हमारे पास हैं, स्टेडियम्स हैं, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। तो अब उसके ऊपर क्या कहा जाए जी, वो गरीब हालत है पाकिस्तान की। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत। साथियों नमस्कार, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है। खबर है कि इंडिया और यूएस में बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। यह डील अमेरिकी SOSA सोसा है, यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इस डील के तहत दोनों देश जंग की स्थिति में एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। जब से यह खबर निकल कर आई है तब से पाकिस्तान बौखला सा गया है। साथियों, इस खबर को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहाँ पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीज़ें रोक के बैठे हुए हैं जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया के साथ शेयर करें। अब अमेरिका और इंडिया क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या? अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज़ चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए ज़रूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए ज़रूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। अब इसमें जारी बात है जो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ठीक है जी। और इसमें ये देखें कि इंडिया और US जो है वो कमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रायोरिटी पे डिलीवर करेंगे वो तमाम चीज़ें those which will be critical for America's national defense and India's national defense। कल को इंडिया और चाइना का कहीं पे मसला होता है तो अमेरिकन चीज़ें देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट देंगे। अमेरिका इंडिया को अश्योरेंसेस देता है कि अंडर दिस US डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम DPAS, और ये जो है जिसे वो कहते हैं ये अमेरिका के DOD का प्रोग्राम है, एंड देन एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत अमेरिका इंडिया को हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। सब आपको क्या लगता है, इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज़ है? और दूसरा उस वक्त में जब चाइना जो है वो एक मेजर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी जारी बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा मेरे साहब।
تو اس پہ ذرا بتائیں کہ کیا پاکستان سے کوئی ملک اس پہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہمیں مل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ سے اور مزید انسیکیور ہوتا ہے، اور اس کی کیا امپلیکیشنز لگتی ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے، یہ جو انڈیا اور امریکہ کی فوجوں کا آپس میں اس طرح کا تعاون ہے؟ دیکھیں جی، اس بات کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ چونکہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفنس کمزور ہو رہا ہے، اس لیے انڈیا اور بھارت یہ کام نہ کریں بلکہ چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی اس سے جو ہے یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ اپنا ایک جو ہے اسٹریٹجک ڈپلومیٹک جو ان کی ہو رہی ہے پروگریس مختلف جگہوں پہ اور مختلف فیلڈز میں، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا اور بھارت دونوں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ نیٹو ٹائپ یا نیٹو سے بھی بیٹر بہت معنوں میں، بلکہ اس سے بھی کئی حوالوں سے، چونکہ نیٹو کا بھی ایک لیمیٹڈ جو ہے وہ مینڈیٹ ہے، تو وہ کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ایگریمنٹس سائن کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستانی انالسٹ ہے جو اس طرح کی انڈیا پاکستان بھارت اسٹریٹجک الائنمنٹ اور اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب یہ نیکسٹ لیول کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بنیادی بات تھی آپ کی جو ہے وہ جب امریکہ افغانستان میں تھا، یا آپ کہہ لیں 4-5 سال پہلے تک بھی یہ بات درست تھی کہ آپ یہ دیکھتے کہ یہ جو اب انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان جو ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، ایک نئی جو ہے وہ الائنسز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ملٹری اور اکنامک پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس وقت تو آپ نے جو ہے اس کوشچن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ اب یہ نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹھوس قسم کا سالڈ آپ سمجھ لیں کہ ایک پارٹنرشپ موجود ہے، خصوصاً جو ایشیا پیسیفک جو کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں بہت عرصے سے، اور جو انٹرنیشنل جہاں کہیں بھی چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہیں اکنامک اسٹریٹجک آپس میں کوئی اگر ٹینشن ہے یا ان ایزینس ہے تو اس میں انہوں نے کئی معاہدے کر کے تو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک نیا مینڈیٹ ایک دوسرے کو دیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ پہلے سے ان پلیس ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ ساؤتھ پیسیفک کے حوالے سے جو ہم بات کرتے، جو پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے الائنسز بن رہے ہیں آسٹریلیا، جاپان، یہ اس حساب سے، تو وہ سب اسی کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے تھوڑا سا ایک بریف انداز میں جو ہے ایک پیپر پہ لایا، جو کہ الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ رہا سوال اس کے امپیکٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے بھائی، پاکستان اس ریس سے باہر ہے، اس کی جو اپنی اسٹریٹجک سٹینڈنگ تھی وہ آلریڈی ختم ہو گئی ہے، اور جو کچھ بچا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا۔